राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु कृपा ही केवलम। श्री श्री गुरुदेवेर आशीर्वाद निये आज श्रीमद् भागवत महापुराणेर प्रथम स्कंधेर द्वितीय अध्याय 11 नम्बर श्लोक थेके 21 नम्बर श्लोक अब्दि पढ़े शोनाচ্ছি। जय राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। स्मृता तयापि छात्रैव मुक्तिराति जाते च पुत्रीकृत तयेम च पार्श्वे सशैव रक्षित उपेक्षात कलो मंद वृद्ध जात सुतो तब तथापि चिंतां मुंच तमुपायं चिंतयामहं कोलिना सदृश कोऽपि जुगौ नास्ति वरानने तस्मिन् तातां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्य धर्मां तिरस्कृत पुरस्कृत महत सवान तदा नाहं हरिर्दास लोके तां न प्रवर्तये तद्देनि तश्च जे जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनो होपि गमिष्यन्ति निर्भय कृष्ण मंदिरम जेषां चित्ते वसेद् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति किन्नाशं स्वप्नेह मूलपमूर्त्या न प्रेतो न पिशाच वा राक्षस वा सुरो होपि वा भक्तियुक्तो मनुष्कानाय स्पर्शेन न प्रभुर्भवेत् न तपोर्भिर्न वेतश्च न ज्ञानाहापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्ता प्रमन्नां तत्र गोपिका। अर्थात एखाने नारद बोलছেন भक्ति देवीके जे तबुओ कलिजुगे एদের उपेक्षा हওয়ার दरुन তোমার এই ছেলে দুটি উৎসাহহীন ও বিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি চিন্তা করো না, আমি এদের নব জীবন লাভের উপায় চিন্তা করছি। হে সুমুখী, কলির মতো কোনো যুগ নেই। এই যুগে আমি প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। দেখো, অন্য সব ধর্মকে দমন করে এবং ভক্তি বিষয়ক মহোৎসবের আদর বাড়িয়ে যদি আমি এই ভূমণ্ডলে তোমার প্রচার না করি তো আমি শ্রীহরির দাস নই। এই কলিযুগে যে সকল জীব তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকবে তারা পাপী হলেও নিঃসন্দেহেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয় ধাম প্রাপ্ত হবে। যার হৃদয়ে প্রেম রূপিণী ভক্তি সততই বিরাজ করে সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ জীব স্বপ্নেও যমরাজকে দর্শন করে না। যার হৃদয়ে ভক্তি দেবীর নিবাস প্রেত পিশাচ রাক্ষস বা দৈত্য দানব তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তপস্যা বেদ অধ্যয়ন জ্ঞান ও বৈদিক কর্ম আদি কোনো সাধনেই ভগবান বশীভূত হন না। ইনি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। গোপানগণারা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। निर्णं जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीहिति जायते कलो भक्तिर्भक्ता कृष्णपुरो स्थित भक्तिद्रोह करा जे चचे सिद्धान्ते जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्न पुरा भक्त विनिनन्दक अलং ব্রত্যৈলং तीर्थेलং যজ্ঞৈরলং মুখ্যৈ अलং ज्ञान कथा लापै भर्ती भक्ति रे कबै मुक्तिता। सहस्र जन्मेर पुण्य फले मानुषेर भक्तिते अनुराग हय। कलि जुगे केवल भक्ति शुधुई भक्तिसार। भक्तिर टाने साक्षात श्रीकृष्ण सामने एसे दाड़ान। भक्तिर प्रति जे अवज्ञा करे शत्रुता करे এই তিন লোকে তার কেবল দুঃখ আর দুঃখই প্রাপ্তি হয়। পুরাকালে ভক্তকে তিরস্কার করার জন্য দুর্বাসা মুনিকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। ব্রত তীর্থ পর্যটন যাগ যজ্ঞ বা জ্ঞান চর্চা ইত্যাদি নানাবিধ সাধনে কোনো আবশ্যকতাই নেই, একমাত্র ভক্তি হলো মুক্তিদায়িনী। সুত উবাচ इति नारदर नीनि सा माहात्म्यं निशम्मसा सर्वांग पुष्टि
সংযুক্তা নারদং বাক্যম বব্রেত। সুত বললেন, নারদ মুনির কাছে এইভাবে নিজের মাহাত্ম্য শুনে ভক্তির সর্বাঙ্গই পুষ্টি লাভ করল এবং তিনি নারদ মুনিকে বলতে লাগলেন। নারদ মুনিকে তিনি কি বললেন এর পরের শ্লোক থেকে অবশ্যই শোনাবো, তারপরের অন্য পর্বে। আর এতক্ষণ অবধি আমি যা কিছু পড়ে শোনালাম সবই শ্রী শ্রী রাধারানীর শ্রীচরণে নিবেদন করছি, শ্রী শ্রী গুরুদেবের কৃপায়। জয় জয় রাধা বল্লভ শ্রী হরিবংশ।